Stop buang waktu untuk 3 hal ini, karena hidup kita cuma sekali, masa muda nggak akan terulang 2 kali, dan ini masanya kita memberi arti, bukan cari sensasi. Halo, Assalamualaikum teman-teman, masih bersama Sherly di program Ada Apa? Stop wasting times on the street things. Because we only live once, youth will never happen twice, and this is the time to give it meaning, not to seek sensation. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, friends. Still with Sally on the WhatsApp program. Seperti biasa, kita selalu membuka Q&A session mingguan, dan dari minggu lalu, di antara semua pertanyaan yang masuk, ada satu pertanyaan yang menggelitik banget, yang akhirnya kita pilih untuk jadi bahan diskusi mingguan Ada Apa? Yaitu, apa yang harus dihindari saat ada di rentang usia 20-an? As usual, we're holding a weekly Q&A session, and since last week, among all the questions received, there's one that's really tickled or fancy, which we've finally chosen to be the topic of our weekly WhatsApp discussion, namely, what should you avoid when you're in your 20s? Kenapa ini menjadi menarik, teman-teman? Karena cara bertanyanya berkebalikan dari keumuman orang. Why is this interesting, friends? Because the way you ask is the opposite of what people usually ask. Biasanya kita mendengar atau membaca, Kak Ser, apa aja yang harus kita lakukan di usia 20-an? Atau skill apa yang harus kita kuasai di usia 20-an? We usually hear or read, sis, her, what should we do in 20s? Or what skill should we master in our 20s? Nah, ini si Doi bertanya dengan cara kebalikan, ngebuat kita bisa lebih spesifik melihat dan mengidentifikasi apa aja yang sekarang jadi tantangan anak muda, khususnya dalam mengatur waktu. Well, this time she's asking the opposite question, allowing us to more specifically see and identify what are the current challenges for young people, especially in time management. So, here we go. Di video ini kita akan ngebahas 3 hal yang harus di-stop agar bisa maksimalin waktu kita. So, here we go. In this video, we'll discuss 3 things we should stop doing to maximize our time. 2 alasan kenapa pertanyaan ini menurut Sherly dan tim penting. Alasan yang pertama, tantangan kita di zaman sekarang adalah we over, alias kita berlebihan. Over knowing, over information, overacting, overreaction, overthinking, dan over lainnya. Yang sebetulnya kadarnya misalnya segini nih, terus kita lebih-lebihkan jadi segini. Sedangkan hukum alam ternyata mengatakan segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Maka untuk work-life balance, mari kita pastikan kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan There are 2 kadarnya. reasons why Shirley and the team think this question is important. The first reason is that our challenges today is that we're overdoing it, over knowing, over information, overacting, overreacting, overthinking, and other over exaggeration. The actual amount, for example, is this, and then we exaggerate it to this. Meanwhile, the law of nature states that anything is excess is bad. So for work-life balance, let's make sure we do everything in moderation. Dan alasan yang kedua adalah waktu muda kita itu terlalu berharga. Sayang banget kalau waktu muda kita habis dan terlewati begitu aja tanpa ada perubahan yang berarti, hanya karena kita nggak punya self-management yang baik. By the way teman-teman, sebetulnya pembahasan tentang self-management itu luas banget dan udah kita buatkan juga videonya, nanti linknya akan kita taruh di box description di bawah. And the second reason is our youth is too precious. It will be a shame if our youth were set us and passed by without any significant change, simply because we lack good self-management. By the way, friends, the discussion about self-management is actually very broad, and we've also made a video about it, and we'll put the link in the description box below. Namun di video ini kita akan lebih fokus pada time management atau mengelola waktu dengan mengeliminasi hal-hal yang akan mengganggu produktivitas dan fokus kita dalam melakukan sesuatu dan menyelesaikan sesuatu. But in this video, we'll focus more on time management by eliminating things that will interfere
with our productivity and focus in doing things and getting things done. Oke, kita langsung aja. Ini dia 3 hal yang harus kita stop kalau kita mau lebih produktif dan menghargai minimal waktu kita sendiri. Yang pertama, stop buang waktu untuk sesuatu yang gak sesuai dengan target kita. Okay, let's get straight to it. Here are 3 things we must stop if we want to be more productive and value at least our own time. First, stop wasting time on things that don't align with our goals. Di antara semua hal yang akan kita bahas di video ini, teman-teman, muara atau hulunya adalah having a goal or target. Punya visi, punya goal, itu menurut saya penting banget. Karena itu yang akan jadi alat ukur kita dalam membuat skala prioritas nantinya. Of all the things we'll discuss in this video, friends, the source is having a goal or target. Having a vision and a goal is very important in my opinion because that will be our measuring stick in prioritizing later. Mana yang dikerjakan lebih dulu, mana yang harus ditinggalkan, mana kesempatan yang harus diambil, dan mana yang harus didelegasikan ke orang. What to do first, what to leave behind, which opportunities to seize, and which to delegate to others. Nah, buat kita yang udah punya target atau goal, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, stop melakukan sesuatu yang itu nggak sesuai dengan target atau goal kita, teman-teman. So, for those of us who already have targets or goals, both short-term and long-term, stop doing anything that doesn't align with our target or goals, friends. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, itu akan jadi distraksi yang akan mengganggu fokus kita dalam menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya kita kerjakan. Atau membuat kita membutuhkan waktu lebih lama dalam menyelesaikannya. Karena fokus kita kan terbagi ya. Because, like it or not, it will become a distraction that will disrupt our focus on completing that work we should be doing or make it take us longer to complete it. Because our focus is divided, right? Atau yang lebih minimal lagi nih, kita tetap bisa menyelesaikannya tepat waktu, namun kualitas hasilnya akan berbeda dengan saat fokus kita optimal. Saya tahu ini gampang diucap, tapi agak sulit saat prakteknya nanti. Bener? Or at a more minimal level, we can still finish it on time, but the quality of the result will be different than when our focus is optimal. Often this is easy to say, but a bit difficult we put in practice. Is that right? Enggak. Mengingat di zaman sekarang, harus kita akui teknologi udah makin canggih dan kita amat sangat terbiasa untuk multitasking. Maka di zaman sekarang, ada satu skill yang penting banget untuk melengkapi poin pertama, yaitu berani mengatakan tidak pada sesuatu yang menurut kita nggak penting. Considering that in this day and age, we have to admit that technology has become increasingly sophisticated and we are very used to multitasking. So, in this day and age, there is one skill that is very important to complete the first point, namely having the courage to say no to things we don't think are important. Jangan mau jadi yes man atau people pleasure, teman-teman. Yang ini sekaligus akan menjadi poin kedua Sherly di video ini, yaitu stop buang waktu untuk menyenangkan semua orang. Don't be a yes man or a people pleaser, friend. This will also be the second point of the day in this video, namely stop wasting time trying to please everyone. Karena bukan itu tujuan kita manusia diciptakan. Dan gak akan mampu juga kita membuat semua orang senang atau semua orang happy dengan keputusan, dengan tindakan, dan dengan pilihan-pilihan hidup kita. Because that is not the purpose for which we humans were created, and we will not be able to make everyone happy or make everyone happy with our decision, with our action, and with our life choice. Dari sini kita akan berani untuk membuat dan membedakan mana circle pertama, mana circle kedua, circle ketiga, dan seterusnya dalam hidup kita. From here, we will have the courage to create and differentiate the first circle, the second circle, the third circle, and so in our lives. By the way, kalau Sherly sendiri membedakan circle pertemanan atau support system dalam hidup Sherly minimal menjadi 3-4.
Circle yang pertama adalah yang memang mau melihat kita bertumbuh, berkembang menjadi versi terbaiknya kita. By the way, I personally differentiate my circle of friends or support system into at least 3 until 4. The first circle is the one that truly wants to see you grow up, develop into the best version of ourselves. Biasanya cirinya ada dua. Pertama adalah mereka selalu ada saat kita pada kondisi terpuruk. Kenapa terpuruk? Karena dalam hubungan antar manusia dengan manusia, mayoritas kita itu siap banget untuk bahagia dan menang. Namun tidak terjadi sebaliknya. Banyak orang yang gak siap untuk kalah atau tidak baik-baik saja. There are usually two characteristics. First, they are always there when we are at our lowest. Why are they at their lowest? Because in human relationship, the majority of us are very ready to be happy and win. However, the opposite is not true. Many people are not ready to lose or be okay. Maka bagi Sherly, mereka yang stay saat kita berada dalam kondisi paling terpuruk dan serba kekurangan, tidak pergi meninggalkan, well minimal mau melihat meski gak membantu ya, adalah yang akan masuk dalam circle pertama. So for me, those who stay when we are at our lowest and in need don't leave. Will at least they're willing to look even if they don't help. Are then ones who will enter the first circle. Dan ciri yang kedua adalah mereka yang mau mengkritik kita secara objektif. Karena sehebat apapun kita, setinggi apapun posisi kita teman-teman, sedihormatin apapun kita, salah satu celah untuk jatuh ke lubang yang paling dalam dari dulu sampai sekarang. So the second are those who are willing to criticize us objectively, because no matter how great we are, no matter how high our position, sadly no matter how much respect we have, is one of the gaps that leads to falling into the deepest hole from past to present. Ibaratnya nih, dari zaman kerajaan dan kekhalifahan sampai zaman presidensial adalah saat kita udah nggak bisa dikritik dan dikasih tahu lagi blind spot kita ada di mana. Nah, saat hal ini terjadi, maka siap-siap, hanya tinggal menunggu waktu kita jatuh dan keadaan akan berbalik 180 derajat. Like from the era of kingdoms and caliphates to the presidential era, we can no longer be criticized or told where our blind spot are. So when this happens, instead, we're just waiting for the time when we fall and the situation will turn 180 degrees. Circle yang kedua bagi Sherly adalah teman-teman yang ada saat kita butuhkan, meski tidak dalam kondisi terpuruk. Jadi saat kita happy, saat kita menang, saat kita berada di atas, mereka juga akan hadir. Sherly's second cycle is friends who are there when we need them, even when we're not in the down situation. So when we're happy, when we win, when we're on top, they'll be there too. Dan circle ketiga adalah yang ada tidak ada mereka, kita tetap bisa jalan. Mereka yang biasanya jadi tim hore nih dalam kehidupan kita. Kalau menang akan tepuk tangan, kalau kalah juga akan menyoraki. Semua yang kita lakukan akan menjadi bahan pembicaraan mereka. And the third circle is where even without them, we can still go on. They're usually the cheering squad in our lives. If we win, they'll applaud, and we will lose, they'll also boo. Everything we do will become the topic of conversation for them. Nah, dengan kita punya definisi tiap circle, by the way, mungkin definisi kita berbeda-beda ya teman-teman. Tapi setidaknya ini akan membuat kita sadar betapa waktu kita berharga untuk orang-orang yang memang care, yang memang peduli dengan kita, yang melihat kita sebagai manusia aktif yang butuh untuk berkembang bersama, bergerak bersama, dan belajar bersama. Now, by having a definition for each circle, by the way, our definition may be different, friends, but at least this will make us realize how valuable our time is to people who truly care about us, who see us as active human beings who need to grow together, move together, and learn together. Di sini, kesalingan itu akan tumbuh subur, dan poin pentingnya, kita yang take control atas waktu, perasaan, dan respon kita terhadap orang lain. Here, mutuality will grow perfectly, and the important point is we take control of our time, feeling, and respond to others. Dan poin yang ketiga sekaligus yang terakhir, stop menghabiskan waktu untuk menjelaskan siapa kita. Teman-teman, ada perkataan bagus yang saya suka banget dari Ali bin Abi Thalib. And
And the third and final point, stop wasting time explaining who we are. Friends, there's a great quote that really like from Alidina Vitali. Kurang lebih bunyinya kayak begini. Kita nggak perlu menjelaskan siapa kita kepada siapapun, karena yang menyukai kita nggak butuh itu, dan yang membenci kita tidak akan percaya itu. It goes something like this: we don't need to explain who we are to anyone, because those who like us don't need it, and those who hate us won't believe it. Jadi daripada kita sibuk dan membuang waktu menjelaskan kita ini siapa, value kita apa pada orang lain, lebih bagus kita menghabiskan waktu untuk melayakkan diri dalam karya. So, instead of wasting time explaining who we are and what our value is to others, it's better to spend time building ourselves up through our work. Ya, biarkan karya kita yang akan bicara lebih nyata dan jelas tentang siapa kita dan kualitas kita ada di mana. Let our work speak more clearly and truly about who we are and where our qualities lie. Dan bukankah karya itu memang akan jauh lebih long lasting? Manusia ada batas waktu dan umurnya. Sosok juga akan berganti seiring zaman berganti. Namun kalau bicara karya, justru akan abadi atau setidaknya lebih sustain. Sustain keberadaannya, sustain nilainya, dan yang paling penting, sustain impact atau kebermanfaatannya. Humans have a time limit and a lifespan. People will also change as time goes by. But when it comes to words, they will be internal or at least more sustainable, sustain their existence, sustain their value, and most importantly, sustain their impact or usefulness. Semoga kita semua masuk dalam tipikal anak muda yang menyibukkan diri dengan karya yang syarat akan makna. Amin. Nah teman-teman, segitu dulu jawaban untuk pertanyaan ada apa minggu ini. Yang baiknya diambil, yang nggak baiknya ditinggalkan saja bersama. We all be among the typical young people who busy themselves with words full of meaning. Amin. Well friends, that's the answer to the question, what's up this week? Take to the good but leave the bad with us. Malami. By the way, komen di bawah kira-kira kita anak muda harus stop melakukan apa lagi untuk menunjang produktivitas kita ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, and I will see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By the way, comment below and see what else we young people should stop doing to support our productivity. Thank you for watching this video until the end, and I will see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.